হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে অসাধারণ মানে এই নেল আর্টটা একদম দারুণ লাগছে। যদিও বা ওর নেল বিটটা একদম ছোট ছিল, তো একটু মানে আমি কনফিউশনে ছিলাম যে ওর নেলসটা ভালো লাগবে কি না লাগবে, কারণ ছোট নেলস, তার মধ্যে স্পেস খুব কম। তো দেখছি যে না, অসাধারণ নেলস হয়েছে। মানে তোমরা ক্যাটায়ের মুভমেন্টটা দেখতেই পারছো, বুঝতেও পারছো আশা করি। দারুণ সুন্দর লাগছে। লাইক এত ছোট নেল বিটের মধ্যে এত সুন্দর নেলসটা সত্যি খুব দারুণ ফুটেছে। তো যে করেছে তার কাছ থেকে প্লিজ শুনে নাও। सो बताओ कैसा लगा तुम्हें? दिस वाज माय फर्स्ट टाइम और मुझे इतना अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस अच्छा है? एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट, फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा हो गया। थैंक यू सो मच। so much. मतलब क्या ही बताओ, तुम्हारा हाथ एकदम मतलब चेंज ही हो गया सच में। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट, एलिगेंट, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच म्यूज, ऑसम।